Troia Antoine Tété au meni la popia kudra troll Troia tontina mi nyam tona Bruno Fidelis me sankuto e so emise kudo jijwe be odasi awe no Brigitte ka fia Jamagbo Johnson kudo Gérard Dodi Josu nu kejo oba me on le dagbandu voix homa popo le wasi le vobo mi be no ahome ne mia onu me kukuo nyawan le ke mi la tense gomelo mi la ve maison ya mi nyabe we tri gbogbo yo kulea perika ku fan ya ye otu Nigeria kudo Benin be den voa ni so bezan me ami se be ohun den ye be ni jiju ene nu sato pebe nu ya le ki ade ko ohun den are lana me nu me la gbojo ne dumevio wa ke pe agbanale afi o ha le gbon be yo le da o couvre feu egbeye le sianua odola je gan me wa fi o ha gbajo bonu pim amedo be nu kejo be le to be afwan ya degbe be gbogbo asiki ada ta me ni anya be gbe ajimu nyone o nu kejo e kaka kuto gbe afi o ha ngba le gbon ya de pepe o mi la yin do me vire do yan ne nu on ti egbo we ni soare awe to pa do abu pesi yo dunya gbonto be no va inu ya pompo kwa mi se bole ya o enu ko na be election régionale nu ken to be yin ya ma tamunyo wa ame pepe yin ko le ho ame o se nu ogun me o la wa de me na mi no le da o ne be akoda da wa to pe ke pona ni be yan ogbo ni to be tu karala ba nu ntia yele ni kojoro pe gan ko na be ku suprema kwa ku suprema e cha no le avolo awe to parti sakako vi gamato ino funu ape amenyi wetri amaden wa oso ahoito Abdoulaye Yaya so doli ame yo amewa kaka yo se ne me ngwe fi edo la retraite nuka o ho cho enyi alo alo le be luchu ne se be nya wa enti obe o boso wa Ghana trabajo ku suprema na mi apani so e fi ajogbe dog go pe ko na be ku suprema nto apen kele si le duame o nya yo ke kenti mi le da tro dole we tro ya Antoine afanu e la hadame na Antoine wezo yo umreto ole devio ovon considade mi ada pe na ma o do e o ti gbebe e pe ale blagban ni so po mi je décembre agome ni so jora gbe pa mi le 21 volo anya be va ivo e po ngon be gan no egbe o mu yo inyane ke bless do vovo jino hi so abe sino mi ada pe na ma o mi le chuchi Antoine vi gan no ape no church horuto besek ago bless vi Blaise Sala Fokwe Hometo olela devio ni so ba gbedo lekeo oh mi fon kere e gan mi le wa ya ba fun to ma so quick pe o po be nu e nto oyin te yo Antoine be gen no wa ke so nu so chonke e be pa be pe a le be we do pa me la fun aji do nu e bon pie bon le don le kule yin be le nu le do ameru on baba be gen hani ndebe nu wo nu o ba te ka je bi o wa do le do gen mi ndolo yo e gen compromettant mi a ho ni gban le ni tukaravo o ba ho ni gban lo me mi ona be tit foncier e gen mama be mi ni le ona me de to ma ame ko dona lali wan re ma jihadisto pa mle ton ya le ton ba bi dan le soué nye le di ba didi so kan le sin tonto e ga ta ho ke le click e ga nya si a ho ma ti gbe ke to ro ko ma blog ya do o mle do musen ma he no bi nyo da si to ke fala mi a be soare akaka fire mulelo mule adore me da ngenyua va pa em jo kota ijibe ma so ngoti so so aya lo em se nyabe obe ma jebe nyenyi obe ahwe no Brigitte ka fia Jamagbo Johnson kudo Gérard Dodi Joshua be obo nouvelle no ahome gbohwe lo obe o liberté et provisoire liberté sous condition Antoine mi se nyade so nyanton ti tutuwa o nchan e so ma be mke fi ha do pere légalisation na ho ma be nyare kwa dem vele do funu chuchuchu po msenya be nene o prononcer liberté provisoire na ahwe no Brigitte Jamagbo Johnson kudo Gérard Josumbe on to nya fi fake news be nyawe na mo le jinde jeji po so to na fake news be mo je mu yo senyato Darius Achoze de kabe anya we nyi nyama kwa be do peji ye riria azon like mi anya kakado to mi zona ne ma bate sogbe kaba kwa emi so da so anya we nyi be egbe ke mi le pompoa ahwe no Brigitte Jamagbo Johnson kudo aweto Gérard Joshua o da si o le wanti ye sigbere ko gbon be obo ni ve no ahome kengbo
liberté provisoire be nyawo et soulagement on l'a senti là mais sous bobé pour mais et réaction que nos réseaux sociaux dit et réaction on l'a té c'est comme doit on be ke ba me okpo et tout nene le homeno alors po bombe yare ke et hame nous colate so déstabiliser junton toi on peut voir be document compromettant be nyakpo e jumevio c'est et zembe ya mesugbo ayi wono sigbe justice anto e wa be ya me omnya me ke o do lale a hemono bongba ya no gbo voye zumbe ke be ton ko be liberté provisoire senya to be nyam povo voye le mokpokpo mebe enu me kuku ado ya sigbe wa be lawyer ne gbon so gomejeje akebe le kebe dossier ya enpo enu gande le me ke rate défion be ame vion le dit la déstabiliser do alo o pour groupement de malfaiteurs be wa onu gbeglo wa yo le mokpokpo mebe nu me kuku ba yeji ka ba e ba poto yeji ba wenu ka ba instruction ko gbona ye ne non lieu la va nanya wa prononcer quand même anya be enyawa va ingbodo me kwa e demia gbonbe ahono ajama gbokudo ahoto Joshua ovo kenke wa les fiko les fia o pompo gbon wa be sesele na mo dak pe na mo ye nke marqué mchanyi et catholique au Hamé et mi donc ko be mamla conférence des évêques du Togo va de Homato be o le bio be be o me le remettre en cause instruction voix B et wadasi le wanti kwa e dak pe no do avunko le de ke be nyamesia me ke be do e church into gave ya me va dak pe na ma we trova play fruit bendo le atiku me be do jamelo 5 fruits de légumes par jour o kwa be no to nu me a nke be nyi preuve ke be ke nyanyi ntom kpo ya do me be nyi mi hone e vravo le mi abe ono me le fia ola nya be nu be nyi e affecté vide bo mnyi nu fo ke be to le me fia e tro de gbon wa me via be yo ba vun na to tro ba va to gwa yo la poto la no eji bo na be to be de ke ba vun de ko wona do ho kaka va na fia me sia me nyen no amon gbon po nyam se Brigitte Ajamagbo Johnson be mi to mi egbanu mi to mi a odeke mi ve le ame ya mi wedeke nyawo nyanyem se le be nu me po bo am ho se be moko so na vun nous le réinventer la lutte contre quelqu'un on peut blongbere be obe yo jibe kwa passension yo awodo de ke webe nti fafa me a politique ke mi le wo ku démocratie be nyon de ke be gbe ina ro le ju yin ko me kwa nya chan vivi via mi aso de ke be mo alebe amebe politique wo wo ne be to be nyin ke lengbo domena de ke be lelia politique obe a chan adonu jube nya me ngba na fokuva na ovwa o chan vi ko so va bani susu wa depo ne wa so pe do ju anti ba yin ko ami God bless Oh. On va me on agbanjulo. Le considère mettons. Fi que tout nda so ayo jo be do le yovo go me obe atteinte à la sécurité intérieure plus association de malfaiteurs. Et on y a les aso nya kuda mentia nya pote wan le kojo melo. No so nya kudo nto bo ja gbadua. E nya pote e on kojo do na ko na ba siza. E kojo do to do na ujen pa nya bo ja susu jen do ba gbe me. Do no so imo le nyawo me a pe wi ku eji be nyina wala po ne ne nko na ba size wa so so pa chan singbe to ado dada o assist be mi akojo gan to a kojo gan be nyaka onyina pe wo anya bo be po be ame ai don lo voa ke yo vo gba juro nyu nso juro so well allo ke nde na be ba wa nde na be we teni crime passionnel on veut toi c'est le la be nyonde le blin sous dalon sous le blin nyonde e ba yo ba se na gomebe e jimi no na ho gasa gamo e nyina kojogan voilà ne ba me on lo e a même ve won yo bo tati o tati we gbe no do ton ke ndagbon na anyo lo bruno o tati o kwasi da ton yo me ken le fia o nya be madame Ajamagbo ni npo san de ni kimi wo ngen ke mi ona wa yo dabrije ko ne ma dabrigita e cha yo na mbe e amona bless visi o no monsieur Sala be yo na e kwa le o gbon ko e ya bu no nya yin bu na o bo e me le blade e bo no ko tatala ke le fia o be we ko so nya ko so ko ai ke ai du gbagba me nya na npe nya gba te onu de le von le fie lo do le nya le second be ko jo do to atati amekanti so nya ganga won kwa atteinte à la sûreté de l'état quoi sira to mo sécurité intérieure de l'état association de malfaiteurs a joto be hadodo on a gbegbe o to tati oro mi ame
o ta se ro mi ame ba o kan le npo da bisa nyama no fu ya ale ko la fun ro mi ko na re ale to je me mi to gbe ni o nyam ke ntin le daju ani ni ro a aso se gon be enu nyakoso le ku ame o ku wa be sita wa ba sita ti ya ko da ti le wanjia le ku asida ton me français o bona ne be pipo enu ke ntin lo tata wa gbana na odo won do o ma te glo amere jo atteinte à la sécurité intérieure de l'état kwasina to be ko la tati ro radio amere no mi amore do ki wan so ba vo ke be o gbodo le kunu se enu ke le glo na wala ki wan do be nu anyon vo ke be do na be jina no na nu ame yao ahora homa ko o be no na nu ame ke be so da bota me no na le jo we be abota ra gbopo kulo alo kunya wa de mi na se ma gome wa ai bo gba yen ni no enu ti le ba tata o me no do are enya donc ça dit la charge c'est quoi en droit la charge et ça dit la relax après 3 semaines d'incarcération alors de mise sous écrou o so imo et non le quoi équivalence que les non au sonu quoi et des fonds moi non c'est gombo tatine ne wa me o non tati wa ke won mo nde o won eni bio le e ve gware enya bebere nto e lele nya me to voni Antoine de mbilibo agome ke e be jojina ma akpa ke le jin le la eni be no power nya we madam ajan gbogbo nya gede les vidéos already ça mais ko be audio already ça gombe nous n'avons pas été maltraités et jojina mto nya wa do ya na o do fu nya we no question do agbeto ala ke be nya mo na bo atuye mo na bo atuye agbeto nto etu ne rokwe do no nto be o plastique pour tout do ko me da sans fleto flex eroda oye yo review mle sa no ndo tago me to la top blue no la ha me do blavoa adomele na me fa di do te na me fa nu ke ntim le otata ola ko be Joshua chan e gbonyade o kwa français gbe me msenyale lo be ye bi le da pe ni amesi amelo kaka jiwa be ko ya lawyer ji pe to wa be le da pe na me ko o le yoyo o bli o ta be ke be no funu ha ye pono no me ke o na dole kaka be si acteur politique ne le gba se ye politique wo to a be de funu no mle gbo be o nde ku yolo no me ke le ke so jo na dole ya le do pe Antoine wa be won zizina he akpa ke jimle le ja o da don ku ni so amle to no bere mais ko me le script ke mi gbo na wa ne font les siva do me quoi on na ni para be Antoine Folie Antoine Folie afanu Genoa Christoto Antoine Folie afanu Genoa Christoto Amerique même le fun na do me pala be Antoine ke ba agbasi me ko wu nu ami ele o eni agbasi ma po di ni bi wa ni karojo alo ni kele fi ale mbe le hon to ti se tokina bo ni ne ya we zin po be ma sion ma ba no sigbe agbele klako ni ne ma do ame do na nu ano we wona ame ale gbon be ke ve po wa alo no me ke me wona do ala be c'est politique wo to ya de funa ni so an le gbon na we o le pe a do no le po le ke no le idware ame do la fide ko ni egbede to kwa voir non pas scénario ya les noaidwa scénario à jacke scénario à jacke do hier on te jacke do no le dit là ménopausé scénario à le ménopausé et ne a mewe de susu go so le ame akoyare o jacke do ne o le dit be o mi de politique ba pa et nous que les jolly fait fija on be madame ajama beaucoup Joshua o be le ame be boss ame o le gbon bobo le dila gbadu ke o si gbe jo politique be nyame e ve gwan chan politique wo to yin ke ye o mate no gbon nya ko ma no po politique be nyale mo o le se gon me do ma fait de trois comme nya yo allo o le gbon ba atteinte à la sécurité intérieure de l'état ke e do politique me wo ame on est tobe susu le no amosi be mi gbon na ndele mi abe be me le funu gbon abe o le do jijeti na me tobe jijeti de do na me nti polo nu wa bo ho ya o le wo lo gbon no akpa me se wona me o le se won akpa me na mo dare o le se gome do miem le se gome le ke ye zo adzon le ale ido kwa miem le se gomo be o le amere le mo ji ajopiti enuke ameke o be kwi wona do abe heji po bo ma pe o ke to ba ho mo tro je ayo me bo to ba le chan alo le ke gayo ale tro ba be te ba ji po fa ye me o tro le han dare le zanda ko jodo to ba be ye so be mandat de dépôt alo e kwa sira ton yo me ke mu amode hururu keke ka po o ta ti de mo va e o si gbebe na de
mia dole nyamaji lo mia do wezone Josu Gérard kudo Brigitte Kafia Jamagbo Johnson be wawe gboba eso mo home o don home lo kan ji be ni abela yin ka be la dupe wa ba na mto be epewetri we de kagwan muni pekele don dunya gbon to ji orodo 2019 a nene Taiga be nyare chanto 25 26 novembre kaka ola me o me ngbonya bi ko o le o be no me bia Cavalo do Aire. janvier me Ojo ale go na film wa Zindobo. No dey act Taiga. Act document bon. Bia Nigeria talk about in Nollywood to. O de ma fi wa no scenario. Steven Aforola no don Don no de ka je won se. Enu o le scénariste réalisateur wa le fie. O scénariste le réalisateur le. Décor à Jean Levo. Décor naturel. Zindobo kawe. mi jole nyamaji e mi aplombe e pewetri ni goan le pe akpeve kudo we asire ke amea ya aplombe e pere ka wetri ne we yo wa wetri we adensom Nigeria aplombe la tu ebe den bo anyi so kura gbebe witrogbo a pa di le stremi krake abobodi nkejo mo bo yo bo o tro hun den alo den wa ko hun le pebe gamele ke a e obela na me nu me la gbojo vire na enu sato Oh, azan wo de ka pe sebe nko re ni so n bobo le denji ore surtout côté Benin amo o ku pen po jijo ebe yo be abolo trop bovana yo opo be les Africa euro hope be jo me on be Nigeria le une première puissance économique que webe ku wa bi 200 millions d'habitants 200 millions que webe pen mere le juasi ye juko tado nti zereka pachon na vide les échanges commerciaux assis ça ba pa di no Nigeria antia o la po Kamalo o la po Tchad o la po Niger o la po Burkina o la po Benin abe voisin on subo et ko Benin aro o ton Benin o la ton Togura hata Benin aso Ghana do hato Benin ke webe Ghana changle si o do na po anto se na no gomo ina gbona ato Togo ku Benin me po evo ke webe et de wan be chuchu do impact subodo activité économique oji yo gbon gan me be yo ji la le break na enugbegle sasa be si dedi et ça dedi produit de contrebande ko ton voit ko chu den yo me on to do wa le po be o nom le don to chan oji o do o entrer en récession be croissance mbale o et que défions pour be de pepe de quel que soit pepe me que la si wa o hian no vi o pe vi que Benin Togo et Burkina et Cameroun Niger ko to ken o so do dana e cha one to le wa be e ganya o me ke we be ke pe agbana wan to po e be la nyo be yo atro hun de amene yo hun voa o gba do se yin be molukudo kokoro ya ma po ba yi hare o be nya molu contrebande to anya en fait o wan to do ga molu be agblede be Nigeria bi le Banque africaine de développement BAD intoni du dono to pa agblede be nyo gbo ba isan bodo ga agblede molu ba agblede kun la yin be nyo me o to ke me supo o mji be gane gun be jumevi wa no du wa mo du consommer local Parce que on l'a pas mi agbo yo o do la va plan nu parce que no ji be jumevi oni no du jumevi nu o la we do de be o de jumevi wa nya o le mi agba mi to jumevi nu du wa question tag our question mark ni no funu ako eruko e vide to le me ayo wona en tout cas on va sukuru akin wa ba pora bereke be le roma mi ami o mi ba kwenta avo pa obe molukudo koklo ya ma pova yo mi akpora be chan o la maintenir dijire alo o la va dasi ma voix et nous que les nous gbogbo vana mi agbo fia Nigeria e o na o le entreprise industrie do alo usine do o délocaliser wa be e do pour que vous fabriquer na nous le funu et fifi ade que lutte ale do contre produit contrefait lo anto agbo e gbo ko yo la gba po parce que garo mundo so na funu chanvana nyina no be ntonto e won po e din abe hunhun anu nyore be yin e fifi abiobio ke la tro ku do nti enyi be que ga me a jouer le blond be couvre-feu be nya Togo évoquer possibilité en Congo ya des rêves ontochan be oja couvre-feu so kudo coronavirus ntia de que contrôle aja no do le dendio est-ce que oja no blond masque be nya lo de ko wa nya politique que au mettre en place tout kudo de ke be nya ntio voir d'un point de vue commercial assis ça ba pa dia e nu nyore ko be nyi do amedo le on gba ho agban so funu po do tu den po amonu popo be nyi be
et ola hoagban nyemnyane retard alo tant que on hundian kaka pela va approvisionnement la te va kaka belado influence de do penu be nous en dio voir et zumbe égalé geno yadi même Nigeria ntochan enkenke égalé geno di de pe on ambela on keke video alo considérado ken gba mi la pode kebe dian be hunhun be impact on tonto onya ni analyse ke nyamle wole dem be nyamantia Nigeria to wa tutugba onya protectionnisme ko na protectionnisme anu nyore benilo le wowo me a no mi o wo na nwede a enu nyore benyi ke na dum be economy esinate mi abe nye bro ko le fi a Ghana o la ko be o ton pa dondo vo o mo se le ke Nigeria we brusquement Ghana to mo na ne vo egbe ke mi le a o mate so mi abe high target o mate so mi aba vol le fi Ghana no GTP le wa si le fun smuggle me o la to so yi o wa be GTP ba na lo me o po e le ke o la ko be hundodo transport be nyan le gbo no be ado hun le mi abe danji le fi so ya kra e ga ko la te yo no lo me hun ke la te so lo me ya kra ga ke bla ho ato vo ne bi angodo to e wo nu so kase ando le ke yin wanglesi obe achande o ke mimte po le kuma glon mimte le pe ngo ko le me Nigeria anu ke le glon le ona be kulo ya o tu den alo enye si do da sigbe mi agbo hun gangan ku ton ke o ngba tele dagba do akibe nyare mia be asisino le fi obe wona le funa dagba ba voile le wona be to vone bo tu den agbanleva lo ame akpelo agbanleva etengbe alidowe mole alidowe ale krake ko le gnu akwenyi nyeto ye ikamo jesi amole do mia fofo amoto na mo be danaglele Ghana be nche Ghana Nigeria be tamea funo play na gaso appelé mon ko to gbona bana enyi nya ligasa game enu ke Nigeria gbe ona be gouvernement ba le po be yo tout bien donc non ko tout bien et donc la booster l'économie voir récession du va doit que obé c'est marchandise au balé to ko que obé douane to officiellement douane balé du gari pepe o amebo les s'enrichir que obé etam le recette o nya obé ni be enu susu be ni ba no voir non mia di vidéo do enu wana ajo do toro le fier bombe o mia be o tu Nigeria be den et adide ko ça na po no ton ça etro de kakupo no fifi ende ko ça na mi aleke o dagarodi fike dia be hun le nya se ne miele gbekemi le a nya glon Antoine le glon de agbon le dade voke o la ba tu doa zerika ne to be be me nya glon kaka mira du pe ni so a e no be garo adidi le mi agbo vire la didi vire do ke mi le fi ajima klanten fi on ba so e be gen et ton couvent be janton e o le so e nou ba nou e gaje nou pataji ke obe e nou agbanji ki o ndoja onya gare me are mi ba kanse on so agbanji ti ke be nya wan ti vevere do e no le médicament de russe gasia gamia mi ba kanse on so enti okwa nke enu ke mbe mnya le po le no me o ba le po be o tu den avo be le tafu yo mo lu be nya ko le gbon nya veve beni nya cha mi agbo fi ya nyabo duna ka duna mozan le danyine alo ke obo ona mon le nyabo voa chinois we yo o le hemolva ye no ko ajo gangan to le fi anu ke le wo mi ale mi agbo ni ba amejuro yo le nu ora si ke o ma no se gan no amejuro le wa dajo le me la rapatrier ka pelo tu me video jon we don la tu me video don na mo la ajo gangan le mi je sa me gan ho ke le don mo lu voire apake ne de mi anto le do pata la on vinami e be agba se hito cho wa yo agudan le fi nko lo wa eku ajo to do gbegbele le mi agbo fi yin be amodon na gban ba po o sanel le po du me vio be plene le po ra du me vio de neto ke oba me wa le dajo le to gouvan ntuna e fere empo repepe o et nous en pratique moi donc chinois on les vit on les faut pas pora on la bon bientôt que ta flatte zamanamato amewo on la be conteneur blibo lo asi la play que autre ton a dit dans la galaxie mais na pratique moi que chinois on les dajo le togo la personne be mo bi robaton arima nous que je kuna wa e polo kule lo me voir o be jona glacier bi o be jona kakasia ga me que o bo le dajo le don vont tout n'importe nous on nous que o be no le gami le protectionnisme nya se nke Nigeria to onyi so e yan verebe wa tro le nkudo nu wonti mi ada kwe be ohun pa yon nu ni o to agban to va pa no didi gale nu oji ni mi ate mple voir que puis avale que afio hale glombe yoda o kufe le siame o ke glombe
ola to eji le pewetri kote amen keke we nya kele nyi gbe abaja ti le pewetri tutu gba me keke ame ton ba si ke we no avon aye a egbo ko asike la tabelo et non et ping bopin quoi non en tout cas au pobe ta etali ta ntio potole yeji so kudo couvre-feu be nyanti msebe consider me on be kudagbe alo yodagbe so bobo nani so kudo couvre-feu anti ola we o ma we wa obe nyame so so ale defun kede gbonyi so fi dagbe sanbe ko do nyaro da ku réaction ku impact ko pobe la doa de kede kebe nyala nyesido e ganya oji vvda autre osigbo le break nene quinzaine commerciale est huan nyawe be didi kinkin doa tepe ameton o le pda me va payer me tepe de ka pe exposant cha ndudu satoko to na ba mene de ko o ho do afunu to e foire avec non e fi saucisse et la me vide a chenchinu bibi kudo to kudo yembi bibi aso tu mo jina de bio alors inaji ko to funu masque be nyare ngba ba na nyo o didi ke be te pe voir impact a potole pe vifia afoku kele enyi be gememi le pompo ya zande ya comité de coordination de la riposte contre le coronavirus a o le dogo kunya kakado to mi nyane wa be numi le jaba célébrer couvre-feu le alomleo doa gememi le pompo fiemi le ya on po gbon couvre-feu le officiellement lo alon po le yede ke be flou a e o si bo maintenir be didi vidéo nous doa nebe kafran on va glomber couvre-feu le a amero prendre risque o don agban o hoevo e jumevio anya afokeji o la du ele avoir amesugbo le biobe de kento tutuye be torobe examen nti o le hwado alo coronavirus ade ninu ke aipona donc su pe sina bena eni donc su ajo abetro tona ya e be tobe couvre-feu obe wa et donc e nous fion to gan e kwevi mi biere kebe nya et le glombe zame abe amogbada na siwado ko les gens se laissent aller be e masque a om donné o hu me o suna gboko to e webe e de kebe couvre-feu hia ye e me okotole yeji be so décembre ke me mi do va do egbe a me 302 be le yo so be o ba do avo nya webe me o do vonvon voix et doit be dangerosité et kudo morbidité alors taux de mortalité que les kebe doit si na mero le gombe et 2% nya we ba me ça me ku ya pa me ku e voix et dobo le ko le wa me unene de be la hian be wa tron azan alors sacrifier be yo mji be o même ni be no couvre-feu kwa musique ngba no home alo be sojo aya mo gbo be yo le sebe mi les bibi les filles ao ba mo te doit envoyer be au moins à 10-15 personnes quand même ne va vers me beaucoup coronavirus l'américain chola te pas me poto kabala au test non ba couvre-feu la na nyama na nyoa si be game mi le pompo ya nya de penpolo enyo mi se miamen ko le 95.5 kele ni na FMB nya kabe mo adimi le howi klembe wo naome amega bless o ya ni apo nu popo chino akufe ahia o kufe be nyare tutuba nke danji be toji no to ni nyanyi be kaka mi le fifi on gbogbo kufe lo do amonto le do won jina do ku nyawa kaka da fi ah ore fi ora so do susu me na mi o ballon de say wa pobeleke amolo do ma fifi are o le bi obe hia ma okpabe so ke nya nto janyare ta me susu ke la sinya magno be gbe amle se radio dia donc ta riba ba gbe do le glombe mingba aussi be o le be docteur agbeti afa aussi be directeur préfectoral golf allô e ba gban pe ta me susu ado le glombe enu ka be ni kupo do mi ame épidémie allô pandémie allô be kupo do mi ame vale togo a kaka do fi ame bladen kunde pe bladen voaden le gbonye lo be nka o ye nene pe o pa ne le po le me wa ngula be o mi abo be 7 millions mi yin pa egbe dokita le dende 8 millions dokita le dende me be ne mi le po yo vo be le me ane koko inaja do bo o na dodo pa na me sugbo e wo be mi agbo le fi ya be mi le voilà be mi agbo fi ya o mo dodo pa ne ame sugbo no abene de to gwa pata se le ke yo vo o le wele wa be do pata me ya be le mama te no be la wu o le se ke gbon yen gbe pa mba be
do nya le gblon sambe wo e doka be nyi kupo va hia me va Africa va e mia gba me bladen ke ko le gblon wa ku be nyi ma pa e ku fi ahia e do tro nyi bio budo e le amu badu kru dudu le no do ha nya be so nyi so ko so nya wa do da le sibe apo won da ro da po be leke amu la do nti wa nyi so ami gblon le fie be no le gblon e pe be nu be nya le se khosi ba paja lo sensen ba paja e nu be ni na mere o mi gblon so ka mi gblon mere o le a se le ka le pe mo yina e o la ba be church mana nyo fo yere gblon na me be ya ne 31 décembre be 31 décembre va nous que ve bio le 31 décembre là et quoi le pe ame kwelo be va no la tu do ya de funai on me le gblon be gblon na ku ve se lo que mi le fi dia dokita ko le bio nyan we be e antore po be wa ku fe ko le gblon ma le gblon be yo ya technicien yo yin yo la o yo be do aso da si mene e politique to fifi a bien o ke le gblon ma jo do to gbe ke mi la mere o do agba no ba gba gbo no boy nyam le gblon kule do mle po neji mle po sous le haut patronage be no le ndo me quand c'est quinzaine commerciale là npo amolo atala kule be nyam me vo ko so du protect photo le do no di pe to pa na si e yo vo gblon be caresser dans le sens du poil o le bleu bo ngba we ne church ba paji ya ne ku fe ya ma gblon be place ye no be church nti ojo covid be fuare church ho mo do le but 19 cha be ni but 20 mille ya e no ke le dira gblon be ne church ba paji nti po ele o le gblon bo be church ko do aje do church o pata ododo fifi ane to be mia be afi de toi church vegon e ha be nya ya so ke nya la npopo close tere pe le funa jan ne fiose o me fiose me le gblon ala do bien me do mi no na fiose me vire ya be o na be l'autre mess ils sont pas fiocé les no attaque pas me ve gbagbara me o be ba le Vatican c'est quoi kakambe o e no lo meche ba Vatican no lo meche no bolo ba ji le vie localisé ni ehun yin bebere akita ni be bo ba akita ni be fiose o la le dure me po de holo no lo no nglo bar le nde ato la mecca alors la médine no la yo bar la kaba nous document bon to ba okonya kwa ne to be fiose me e do cluster be nya ko le gbon o nya po se bo be amu barde alo de nuazeo pa via nyam le nya ko be nu ke nyam le di ba gbon le tu di amare ka ko le ba le condium le gbon lo non mais que maman le ba do en sociologie non tu là les Macron mu khodoa o be français o le gbon be yo npo fi yo le di la nya fi e be khodoa le ba mu ina church o mu ina ba me o an gbo ke church ku ba mo yin yan wa e won bibia gbo are ku fe amu hian lo o mo nu ve mi po nu le hose ba paji ku asisa sa ba paji bo ale mi le son le ya chan ni ma ble o nya o be ni be mi le se dokita le gbleng be chan be amu ngba le do veve ne loko no ji barrière o pa mia si be mi a nya ka do to ne adoko mia no gba no do nsa mo bo ni no ne be nu ne ba wo be ba chonwa ne ba wo be close tre e ko na na ma Dans un clostra o bonalo. Flex evi ke me do atona. Amuya. Clostra anu buke ha gbani. No aba de nu anto me na. Enyo, ne mi jo la pamare. Ya glo be ni so a ahito pa do abugbesi ke pona ejupo glo be dodo be nyan ogbo a eyo junya glo ha. Edu yo be yo mayo. Si bebe PNP ne o be yo mu hian. Ni a CDP abe yo. Ameke ro la de gbe na yo be no ya ke homa wa yo npe la home yo nya ke o la te yiro ni ni ake ni ya MPDD to chan o mu yo car to yo ivo be gbo ho yo la pompo re gbigbe ale no da si ame ko le o nkan ji o yo ru ma o bo le da élection régionale amere le bi on bo wo epo le Togo ma me aw o municipal ya po o we 87 mi kaka ame zo ya kapo so me le lume bon oui trova nyao 2001 mais oui trova d'accord ani soa 32 ans après quoi élection régionale Antoine Mukabeni Antoine onia et nous décentralisation we ils ont des DA boy wan doit et ko chanu to me un to luvlio me ben konoto voix et il y a région ko les doit mais région administrative ou
et wa ben plo la o yo le ja chan nya et français au vogbo em sénaré ke be nya le ba me ani président de telle région alors me ani région a de ke ben konoto ye o chan na niveau de décision de ku wa be responsabilité on ko gbo la no po ke ngbe pouvoir central chan gba nanani po et nous o kenken e be taro jinu ape yin be ameko le plo joa le no joa be nu wanya be yo le redevable e gan be mnibo chon so daro funwa e duploto ai chon e be oni no funwa pa ende pepe ko la no wa e pe la de gbe no alo ende pepe ko la o la no pe gbo be ibenu ni no George ni ovoa anya be le redevable na jumevi o chan ni ndo le gble le mi agbovo e mi le gbogbo wa e munyibe duploto abe nkume amoje po ele ovoa o nto e be kan ke we be décentralisation be et zonde de ai po won fifia bi yin be que dès que nous les romi les girado ne wan les jumevi o les suivre ne parce que régional benya nous beni que sibere ko bla ma mesia me laisser gomo ye ma mesia me bele intéressé chon amedoa be doli ne va me areke ne jo amebu baba ekpo enyi enya kele avoir et nous les trop scudo municipal ko wo ye junyagbon ha ko ikpon ko jidu to a chon ho mairie do o les trois asiso antia et nous les trois que we gouvernance anto pe ko gbana me ne ke ba kwate veme ku he gan budin va do me do wa ela defion be jumevio a no le plo a be gbe container ye contrôle ke hian ni be jumevio d'accord chan me akwa la no fun la no do akwa vovoa odo la no ame anti e no le manquer les communes o ba padi o chan délégué o et conseiller municipaux quoi wan to ve chan mero pa va mero de ndale me o bobo ni keke o me budget be nyon le gbon amerem le kendomo ne ga ko o le kan kuma so le fion motia ko le o do va le boju ko ave mi ave d'accord mi va pour do session budgétaire à l'ICA mais elle est ouverte ne Jumevio et c'est mais à Jumevio là il est pour ko le gba donc o ma do nu me ba bi obi yin bo yo wa e chanyi nya vevere do a Jumevio gbogboro myan be nene o la te yo mi gbon ne o se ne voir et on a no posie bo ame o le do vivi on ti be o chanyi Jumevio ame ko d'accord na wa we la no la nya be gouvernance a ke be le ye fie no be budget 1 milliard ndia et puis dia man ke mi ya so e Jumevio do la nya gan me a ne ke mo le voter budget o be o la so exemple 60 millions so tu bibliothèque alors affidé de vieux avec non nous et puis avoir min pon ne be nous a mais la bio be fike gawanto et wan he na mona zanu dudu détournement de fonds kodo et to on y a des Bruno régional qui ben ya collègue blanc mais ka o da chan ava o ya blanc et ben et tante en po bi tete wa nous que do jesire mi ame ko be kaka conférence be game nya ba dans la tête du législateur d'alors et c'est autant qu'on a ni grand mais analyse nelo les que les tous les partis uniques mais RPT grand mais ye wo do be RPT ya ni hanywede togo wi siare ni no ye mefa RPT ya ni hanywede deuxième couplet violent. Nemiele hadasi sensien Togo azugba tola dikaja omelo. Oui. RPT yani hanyede Togo vide siare ne no ye mefa. Odana haoji. Miabe hanko. Maintenant miabele. Fusion création. Nous connaissons pas alliage, non neto alliage, nous matière de matière de bedina. Debuna. Fusion création. Mais glonné. Fusion création. Ici on dollar. Eh ben il va de habutone. Laboratoire. Jesse Hakona qui est le père du Togo nouveau militant. Général Damé, Yadema. Yo mene fane. Pote akotimi agbenoto aussi. Quoi mais grand mais allez. Dodo anibe comme parti unique mo le tole a. Amoko osugama odibe wa fli et nous sommes que ba obé mais au pas grand mais on y a le chef Siro Donado. Le préfet est le commissaire central du RPT. Démené. Le préfet. De nous amener. Non, le comité central là. A Figaro Liwa. Avec le bureau politique.
Il y a vintage là. Vintage job kwa le mo. Encore bien jeune o wa de. Ah ou me amele gbo vintage. E dia mi le tu ho vintage, mi le tu ho le vintage ele gbe. Bon, e lo ke le di la glare. No, po do do kan mo ji bi wa le ko la wo ye o la ho pouvoir les partis uniques sia. Be dodo wi. Wa so ken oni eyin dodo won o kan wa me. No, le po démarche que a son le ke le gbe ni be nglona ho be no le glomber be nya le togoa jidu do am dina be a organiser convo kaka ke ba nya be la te da si dia yo ba po susu be yo a fractionner c'est lomenene yo a kakano ba we egbe ke mi le a mais role nya we mi po session budgétaire nya commune nous on le voit non le po le ke ye du donno toi pour na pour na mero go ri so no si be préfet biso oni nene ke wo be les pas dans l'entendement de pouvoir non baba wo régional à chan et la gba nous que la gba zi nga be wo pe bo wa gba le renforcer wa be donc Paulo ganwa me asusu ke na mo se ni o de susu ado egbe argument ni be constitution embele conférence est préconisée au bois ouais oh vomu we kaka fifi ko ba le yan do ke nti o mairie of fifi npona le ti do ba pa o ko mairie do le wa si ke ni ve na afin ne be ve na wa politiquement le gbon lo ke o be gbe a o la po be don ton ro di na be non le ko na ma donne toi coup maire de mais l'attribution mais les prérogatives mais o gbe po be kala do grand lo be kwa o kho ndo asido lo ma so na mairie do soit ni be egbe régional analyse que régional a tient non les politiques les droits dit du doit gba le la organiser ndeke la ni la gba zi maire ro gombe ke pe gouverneur de région là no préfet o betame pour donner maire déjà là no pobo le premier o le wo sigbe préfet adjoint ni vonene no go ba so gouverneur de région va daro tamena maire on to la budo attribution ko nona gouverneur de région sia mu di maire to gbodo planification de la région gouverneur a no mais et le ko la gérer région a doa fifi anya question que le bien de ko yan bere et du coup mais nous on les a si we français les France keke America non le gouverneur ne état de intochan ouais mu gouverneur de région to état de gouverneur benina état fédéré état fait ni a république ni a fédération beni et les que job keke mais le roi ya be wa fractionner et le non et pouvoir central à Kabada fide ke obe voilà région me fi a gouverneur a mu ya be ku président que là no harika me et nanabe la politique se nourrit d'antagonisme gombe ne muni e mu popo de ka ko na me ici o les quoi vous voyez bien nos sources sur là non tout doit non les points démarche que les gba dès que la les que o la ka la zin mero to e ba le gombe de to gom keke kaka demi hia et gouverneur de région tchan donc préfet on to de fifi dia on serve ko va dan te nous to me ba comme yana législative là mi a so eni le premier legbon municipal legbon nous to vieux me ba ko va dan nous to vieux ba ko egbe a wa chon le keye attribution bolo asi nemi ba trop o supplanter au coup gouverneur nyom donc nyam so ni so le buta ko be hion mo hion ya gba to won me o le gbon bo wa do sénat ngabi na so te na so le togo bref non do sénateur vivi amane le ko la donc sénateur o d'accord ola d'accord mais o ma ko be nya le togo gbere o fi anu wa chon yari ye ma ye chon do enu en le gbon na wa re enu e be bonu le a ya gbe to na sénateur o la de susu le jo ayi la me ja se o bien mais le de susu apo amalo dunu vire pa ele ke to le e nya ke ba da mansion club akwe njaba no fuma dunu vire fi ke de funanya e wan yi be le no ba le zin posigbebe wa di dona medo kenge be amedo ko ngba wa si o le bijia let frustré aso ne ku kono wa cha ko be o cha ho ever o cha me depuis que des anges ouais de l'entien vaut mieux que deux là bah diago jemeno bon ouais consolation Maria consolata ne be tobe amewo wa be chanchan ma apporter nous gande na joa be nko gbe dede wa e be tobe wa podo na me pe est-ce que hian doa et nous les miaji gbangban zen sukulu obe o ja to sukulu ho centaines de mille de et konji obe nyon le funu
e modo do be nyon le funu mi be mi ya o pipan ka pore aso kaka gare me yim Olo meso isen kase a. yim ponya Polseka. allo e bolore chomba Bolore be nyami dasi bolore o ni. bojo pipan ka po de vieux chomba o ado Ade la so eni ako o onua 2014 me e on hosero. So eni a hun to pa me. So va kaka veni le fi a pipan son le mondia. Machi mondia. Bolore ale mo yo be ho mi aba bon pio tale o ne ma o bana nyon ati le nya Claude Roy na ni kengbe bia ba la nya ama me tu fe ni ne nya ya kengba de ne baba do mo mo da da ba pipan ga po la pipia ne be to be salaire o e pe la yin dépense ne po e ama don meji fu ne be to be ameola o don ne be la créer nde la to hin gavana do ya le so regional le druma mi le gbojo la mi na o nkan ti mi la gbojo ro kemi le gbo mu no mi po le gbon yan yim le gbon be mi hon yin kan bless jam gbon be catégoriquement mi hon mais ne be to be ameoja o don territoire Togo be superficie mi kan mi yen 5600 km. Le judo me en ville de pe won allo e yin ke ma me galopol ko to be vous on aller en Nigeria le ko yon forêt de Sambisa et le lot 56600 km. Forêt de Sambisa vi ke ji aji so le donc Abubakar Sheka okuru no bio no be siro la forêt de Sambisa et le lot Togo donc ane be to be e to ame ton la te pe jam nya bo apopo mo gbon do wa be rémunération o kona ku me na jimi simi godu no be inu ala no objectivo enya yo mo simi godu na enya be ko jotola bo apu du me vio do unu non wo afio ja po galo enyo e bien bon dans l'élection régionale non les dawe ya coup de l'élection municipale à Cour suprême e pona ne be nya gbo kele ni e kojuro pe gan ni soayo mi sebe o doli awito Patrice akapovi gamato e o pe ameni wete amaden le funwa amo kafu be to beni be lutune sebe nya mo na tukara chon mo zena me de pono o doli o so me buva ka me afia jogbe Abdoulaye Yaya mo be o ame yo se ne me ko fi ejiji be ame wa mo ko gbonjo wa ko trose van ke wo devia ko jogbana de pepe lutune yem nyon lo ko le be ke ti le ko no do o ko be no so ko joro pe are wa mi bu na fon lo be amo be gare mo le doro o me won se ninye ale wo na ninya ma ninye ke le mi a procurer ale ko ne ma Blaise a soli zambo ya amole mi je si ko joro to lo le kemione ma juge asa juge à parti basa ne mi yo ameru a jalousie ngba mo mi je si juge gbogbo mi be mi je so mi ni hon lo mi se na be ni custom le gbon ke obe le biobio amale ke baba so wa togbe le do ame yo ba so ba mi so de wa ga obe le o do le avocat général le mi ko joro pere ko dodo wa ga pa bi pa gbajo so e ba yo le biobo be de kaje bim lo de kaje alolu de yeye de même lo mi po be afaji basa o le funu amole la kojo wayo amole la no ba même madame san le no va o le Cour suprême non no wa juge Alain amole mi de juge mi se na ba ni ko no ba coup d'appel fi en to chan juge o le ke o mi de so le gobo me tout ba ko le gbon Cour suprême be nya to ko to su bon tu jam nya na nke ntani Cour suprême do no le gbon ko jo do be nya juridiction de premier degré na nani deuxième degré appel troisième degré no c'est no sonya ikojo me ha yo ro kojo na onem jeji na wo wa o so ina cour d'appel deuxième instance et cour d'appel no jo le cour d'appel mcha o gba ve do kojo dem jeji no so ina cour de cassation cour de cassation le bien sur le Togo wa cour suprême est joué na cour de cassation rôle la cour suprême ne juge que le droit okponambe et CAD dodo nyu me ole nkuiro siantia nenebe kojoro pe kote les dernier recours les civils mais donc nemi le dernier recours a me don gbo be fi cour constitutionnel ya no na ma cour constitutionnel ya trojo yi et ni ase no gan ba padi et on ne be cour constitutionnel donc ou ça que j'ai vidé wa mon cours vidé non c'est quatre cha na so nyanu ke obe ke mi le gba para juriste mdina gele ti poto le kaka homo me ne mblonwa ne rare mdina ma de nuto la kume no ela ogba
Bah, egbe kemi la ole gbon bo be ni Abdoulaye Yaya wa mi nyore gamato. Oh, le mi anya kaka to me ma gbon be kojuro to ke ye gogo alo ma gbon be do no hak chawa ilo nu kenti le gbado eni kojuro to ke ma gbon be geme be na ni gare me a ma gbon be epo na todo na mi ma gbon ne be nyi mi ahun andaje wa abe nyi ke ku nya kaka to ono na nyore opo na todo na mi ame be le doli a chan to go to sugbon gba ti na so yin be ame be le nya to ko tv tv jogbe la clear wan lo yin gamato aya lo do e chan amoka fun na be kojuro to le ogle be mo na tukara mze na abenyi vanu ele do mpo ni nyale nya me me alo mba so gomi sesere na yin be okwa me gare mo na yin jiru duo na nde sibere anyi na nde no na se apedodo ne do kulu ya o le gbon be mi gamato ya le joyi eje gbon je ame ya chan kan be ajiti gan re ni o se pv alo pe ton de te ma epo ele ye mi ani pa ne de benu ebe compétence mi de mu de fond non le gbon juge Abdoulaye Yaya benya sur ses compétences Amérique pe ntomle egbe la te gbon be mu ni kojoro to yo mu nya yon o le se nke me gbon enya gan ke la pe ni be nka o ke so hebi o le o so hebi le daru funu ne abajo na afile se to poro to ni ma pe ni bia si enya gan rem le funu agwa be na le nu ya me atali tantiero ami gan o le gbon ro me na ni be nya we yin ame ole ku supreme gbo la tenchan wa ne to be ami gan Abdoulaye Yaya egbe a le grade me a échelon me a ele kona me ko keke le komene egbe a ya ma te no funu be échelon la iti yo la ba so ame ke le komene ale ti go be le ke général la na yin kwa o la nommé colonel chef d'état-major général la o ngbo yin so ko da nommé chef d'état-major général ke yin colonel la o tour général de brigade zerika ni me nye kwa o duwa Evare Bruno enyawa chare enyawo yin nyawa le wo me no échelon supérieur do pe o le fi egbe ke mi nyaba me ke nya ajoin ado le nkone ya me ke le kule mi nye chale e ba nyam nyore nyama bere enu ke analyse ke mi ami le wele gbon bere ke mi le gbon be nka o mo promotion na me ye mo anya o be ni waga ke bele akọ ejiwu yawo o ma ke hen gbovo ke va ke gbo ba ya epo be do le ba yin fifi e me ko ya na me ne kona mo ne de waga be gba le a awa trosa mi buru na waga chala alo ma so do na waga oh bayo ayi ma ifuna a ngbo bom dina tepe nyonyo na mo wa afi o tukara no na le waga le togo tepe le waga mvo ma no lo ma no ndebe nko ayo awa joyi o de ma yi oba no de susura o mi gbonyo o kenken kule ya restriction ko we ku ebe do ancha po no anam do ebe efi ajogbe be la ebe do anwere be ma no donu nya c'est politique be nya no prendre position ko to e ba se prononcer sur nous be yim nya ne bate ano do anwere ku do ngba juger bara ebe décision o ena restriction boro do anchi ni no voir e nya ke mi le gbonja san so we no e hia be mi asegomera Africa be mi kokoko ameke le grade ou alors ameke do e kalendo me wa e gbopodo nti nyu to ala sauve agaro mo wa e chinu ogbo amega ho na iva de video pe pon ordinateur ji tatata de nde to po nko gbe de devo pe hia be wa jagbagba wa no we ni amega ho ku de view chan wa no odoroju mi ta kwere mi ameke we do to mi se mi amenko egbe ancho ntete o meni la popia godo 3 le 3 atonchi na mi fo koku ayi eklu enya meke o camera na mia Hyacinthe Kodjokeno et en réalisation niam ton Bruno Fidelis mais sans couteau après do doit les faux geno Antoine afanu kudo Bresvi Sala allo B sec choti honuto ameko we do to miami manglobe o ne awito Emile Kofi Nyamaku ele toji da le jama yovo dia nyabe le si miami konvere mi do gbero de lo bye bye.